Ito yan guys, oh. Nakita niyo itong screen ito guys. Ito yan guys. Yan guys, ano, pinuporma ko na yung brace niya. Weldingan ko na yan guys. Pangalawa pa lang yung nagawa ko eh. 4 pa kailangan para sa bintana ng L3. Yan guys, biniweldingan ko na. Medyo mahaba yan guys, fast forward ko na lang muna.